سلام سلام فتواتن كبرانن عمل العالم تركو نيشانا لي بيتساب كمي تخانو كل سلام اجزابير المسكن بوغاني سلامي نسخاسكم وين ببزالهم و سلامكم بزح طرف كل اللي بعلت ملا تسفايا انكو عدما ناشانا لي بسلام مزاخهم كبرات حواتي كمينيهم دحنا ريهم نايلو ما عندي فيديو حزلكم مزاخ يعني بايزوي بقى تخلي ليلة فيديو صاريح لكم يرنا زين تخلي دروس أريق أنا لكذا يري مسكن مالتينا رايبو بزح زي الرينبر ቆንጆ ኮይኑ ፀሪቑ ወላ ሓንቲ ዝሓረት የላን ጨና ኣዳሚት ትኾን ኣዝማሪና ይኹን ተውኔ ደሞ ጉዕ እዩ ማለት እዩና ኩሉ ፀሪቕለይ ኣብ ድሕሪ ገዛይ ባዕለይ ኩዒተ እየ ተኺለዮ ነይረ ማለት እዩ እና ሎማዓንቲ እንታይ ሪሕ ዘልኩም መፅአ ብናይ ሕቶታትኩም መሰረት እየ መፅአ እኒኹ ሎማዓንቲ ዘና ኢለ ሕቶኹም ንምምላስ መፅአ እኒኹ እንታይ ደኣ ተገዲሰ ቪድዮ እናሰርሕኹ እናሃለኹ ንስኻትኩም ደሞ ላይክ ሸር እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ ክብራት ኣሕዋተይ ላይክ ምግባር ንዓኻትኩምስ ተቐነሰኩም ነገር የላ ምንም ትኾንዋ ነገር የብልኩምና ላይክ ግበርለይ ተኽኢልኩም ደሞ ሼር ግበርለይ ማለት እዩና ላይክ ሸር ንትገበሩለይ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ውሽጢ መረባ እዩና ኣብቲ ባዕለይ ሓፂረዮ ከምዚ ገይረ ታውኒ ኣንጎሎ ጠቃማ ዓፀሪኹም ማዶ ዝኾነት ኣንጎሎ ነይራና ኣነ ደሞ ቅርፀት ሒዘ ብእምኒ ነዲቃያ ማለት እዩ ትሕቲኡ ግን ሰራሚክ ማለት እዩ ዝባል ስሚንቶ ማንሻታ እዩ ኣብ ልዕሊኡ እምኒ ጠጠው ኣቢለ ሓመልመሊ እዮ ንእሽተይ ብራኻ ገይረ ሓመልመሊ ብላዕሊ ደሞ ጉዕ ዘርኢ እዮ ከምዚ ብዙሕ ሱር ዘይሰድድ ጨና ኣዳም ክኸውን ይኽእል ዝማርነ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ኣበባ ነገር ክኸውን ይኽእል ስለዚ ከምኣ ገይረ ዓጊተ ሓመድ መልእያ ማለት እና ቆንጆ ጉዕ እንትላኒሃ ቆንጆ ጉዕ ፀዲቕላኒሁ ማለት እዩ እና ሎማዓንቲ ሕቶታትኩም ከመይ ዝብል ንጀምሮ ማለት እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ ከምዚ ኢላ ሓንቲ ኮሜንት ተፃሒፋትለኒሃ በጃኺ መልስለይ 140 ካሬ ቤላ ገዛ ዶ ይሓይሽ ወይ 70 ካሬ ፎቅ መልስለይ እናበለትኒ እዛ ሓፍተይ ማዓረይ ማለት እዩ ንስኻትኩም እውን በታ ኮሜንት ተፃሒፋ ዝኒሃ ዝመሰለኩም ንዓኻትኩም ኣነ እውን ዝመሰለኒ እንዲ ክዛረብ ናይ ባዕልቲ ርእይቶ ስለዚ ንስኻትኩም እውን ይሕይሽ ይትብሉ ዝብል ነገር ሓሳብ ዘለፀ ሓሳብ ኮሜንት ፀሓፉላ በጃኺ መልስለይ 140 ካሬ ቤላ ገዛ ዶ ይሓይሽ ወይስ 70 ካሬ ፎቅ መልስለይ ያትለነላ እሺ 140 ካሬ ክንደይ ክላስ ሓዚ 140 ካሬ እኮ ንቁመት ክንደይ ንጎኒ ክንደይ ተሄድናዮ ንጎኒ 10 ሜትሮ ንቁመት 14 ክኸውን ከሎ 140 ካሬ ይኸውን ኣሎ ብቪላ ገዛ ክንደይ ክላስ ይስርሓን ቪላ ገዛ ማለት ባይዘወይ ካብ ሰራውቶት ሒዝካ ንቪላ ገዛ ብዙሕ ዘይሽከም ብዙሕ ማተርያል ይውድእን ከም ፎቅ ኣይኮነን ለዚ ብላዕሊ ደሞ ቆርቆሮ እዩ ቆርቆሮ እንተገይርኩም ሰሪሕኩማ ብላዕሊ ምንም ዓይነት ክትውስኽላ ኣይትኽእሉን ማለት እዩ ደገ ወፅ ኣብ ላዕሊ ወፂኹም ንፋስ ክትናፈሱ ይትኽእሉ ክዳን ክተስጥሑ ይትኽእሉ ምክንያቱም ቆርቆሮ እዩ ንላዕላይ መውፅእ እውን ይህቡልን 140 ካሬ ክንደይ ክላስ ተሰርሕ ንበላ 140 ካሬ ዝረዝሮ ቤል 10 ብ14 ኮይና ቤል ሽብ እያ ክትስራሕ ቤል ሽብ ክስራሕ ከሎ ደሞ 4 ክላስን 2 ሽንት ቤትን እየን ክኾና ማለት እዩ ሳሎንና መደቀሲ በቃ ቆንጆ ኣነ ታይ ፀባይ እንሄኒ እንታይ ባህርያት እንሄኒ ማለት እዩ ፀቢብ ገዛ ዓቕለይ ይጨንቀኒ ዓቕለይ ጭንቕ ይብለኒ ፀቢብ ገዛ ቁመተይ በጣም ይነዋሕ ደቂ ዓበይቲ ወይ ቁመተይ ነዋሕ እየ ምስ ቁመተይ እየ ኣይፈልጥን ግን ፀቢብ ገዛ ማለት እዩ ዓቕለይ ዝጨንቀኒ ማለት እዩና ቀደምሲ ኣብ ቆልዓይ ከለኹ ኣብ ዓዲ ከምዚ ፀልማት ላምባ ምሽ ነብርህ ኣብ ዓዲ መብራት ገለ የለን እና ፀልማት ተኾይኑስ ሓሰስ ናልኪ ኸርሞ ደርገፍ ገፊን ዋይዛ ደርገፍ ዓባይ እግራ ኣብቲ ጓለይ ንዓኺ ፀቢ ገዛስ ከመይ ገይረ እዩ ክኾነኪ ገለ እናበሉስ እንትን ይብሉኒ እናሲ ሓደ ሰብ እኒሄስ ከከም ዓቐሉ ዝርኦ ኣይፈልጥን እናስ ኣነ ፀቢብ ገዛ ኣይፈቱን እና ዝሮ ታይ ክብለኩም ደለየ 140 ካሬ ብቪላ ገዛ ማለት እዩ 4 ሰፋሕቲ ካብኡ ከዓ 2 ሽንት ቤት ሳሎን መደቀሲ ኣሎ ኣብ ቪላ ገዛ ገለገሊኡ በሩ መደቀሲ ይገብረሉ እዩ ገለገሊ ደሞ ኣይገብረልን ብሳሎን ገይሩ እዩ ዝኣቱና ዝኾነ ኮይኑ ግን ሳሎን መደቀሲ ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣብ ውሽጡ እውን ሽንት ቤት ኣለዎ ብናይ መደቀሲ ሽንት ቤት ማለት እዩ ናይ ደገ ማንም ሰብ መፅኡ ሽንት ቤት ዝጥቀም ሰብ ብደገ መደቀሲ ገይሩ ዘይኮነ ዝኣትስ ኣብ መረባ ኣትዩ ማንም ሰብ ዝጥቀመሉ ናይ ደገ ሽንት ቤት እውን ኣላ መካከለኛ መሕረዲ ቦታ ኣለዎ መረባ መኪና ብዓቕሙ 2 ንእሽተያት ወይ ከዓ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ጠጠው ዘብል መረባ እንሄዎ እዩ ኣትክልቲ ዘትክል ጎና ጎኒ እንሄዎ እዩ
ككم مسرحهم مالتيو أنا دوما 4 سال مدقسي كلتا سرابيس مالتي تحنت سرابيسات حنت عام انتس ندخشنكم انتس دريتكم تقوروا ولا ككم عقميسه كشنا ولا سرابيس غيركم مكاريكم ابرك دمو قرقره غيركم بوتا ختصرحوا تخليكم ندخشنكم مالتي سب ككم عقمي زنبر ان 140 كاري انقدي 4 خلاصات تخون زلانا قلت شنت بيت كاب امنم تعمري توسخي كعلي كافن 4 خلاص نشتي صبه بيلكا حمشي تخلاصون كتوس خلات تخليخا هم تصب زلت ندخشنا ግን ደሞ ከም ትዘልኩኩም ولا نمكرايريو ولا رحنا تخرايكوا تمزيس رحنا قحت نخمط صفح زل ገዛ ይጽብቁ ሰርቪስ የሚሕል ጸቢ ክኸውን ይውልን ሳለኑን ኮም መደቀሱን ኮም ካብ ሓሙሽ ተጸበፍቲ 4 ተሰፋሕቲ ዝመርጽ ምክንያቱም ያው እዩ እንዲያም እቲ 4 ተሰፋሕቲ تقورون حمش تتقبل تقورون حمش تنخطقورو بلوكيت غيركم تكفلوا بلك عوجلو بلك دمو بوتا نايت بلوكيت معمتي يودلكم لنا 4 صفحات يزفتون كلتشنتين مرادوما خمس زغلصكلكم معناتيو 140 كاري بفيلا غزاكم زيون تيلنايو 7 كاريها بفوق غيركا كندي يوديو كندي يود حزيك نغركم 7 كاري بايزو بتعم يزفتوا 7 كاري بتعم يزفتو كافيلا جزا أنا انتي تمرست لكم كافيلا جزا بكابيت 4 كاري فيلا جزا تسرحوا 7 كاري فوق تسرحوا يمرز مكنياتهم بلن منتاي ولن 7 كاري كو تحتي كندي بخندي تمز انتي لنا 7 كاري مالتيو 7 كاري نقومت كندي نقول نخندي تيلنا 10 بشوعتي اتمز 10 كراح بشوعته 7 كاري تمزلا سلازي 7 كاري مالت شوعته ب10 10 بشوعته مالتيو ان دق عبيت وي معري ازي مالت كافتا 7 كاري ناي بعلا مطنت زخونت مربالتا مطنت مربالتا مكيناون كتاتو تخليا كمتاو كمسرارح ايو زي كأتون يخل موتور سايكل باجاج غلقن يأتيو لعبيت مخاين تزيتو مالتيو إن 7 كاري أو تحتي بذي حساب انتا إذا سرحو حدا سفيح سالوننا خاوخعني كشنا خاوخع شنت بيت زي اني يسرحلو مبزحته سب حدا سب دمو سالوننا مدقاسي يقوللو خاوخعني شنتيتون يقورلو مالتيو زرو ግን ታዝ ተክለኛ ነግረኩም ኣብ ታሕቲ ሳሎን በዝሕ ታዝ ተክለኛ 7 ካሬ ተሰራሕ ኣብ ታሕቲ ሰፊሕ ሳሎን ነይኩም በጣም ሰፊሕ ተደለሆም ከምቲ ናይ ግዝያዊ ኪችን ካቢኔት ከምዚ ኦፕን ኪችን ዝበሃለለ ኮምት ገውሩሉ ተደሊኹም ደሞ ኖርማል ሳሎን ሰፊሕ ጌርኩም ተሰርሕዎ ካው ኸዓኒ ኣብ ጥቕኡ ደሞ ሽንት ቤት እንይህዎ መስኢድ መሕፀቢኡ ኣብ ጥቕኡ ደሞ ሜሱ سفيح كشنا أنه هو مجد مسرح مالتيو تذكرني صار حسب عكاري كم زي أيا حدا سادو شجرة مرق أسي خاف لولو كشنا صار بس جالس بس أبري صار حينا تذكرني صار حاجة سالون كشنا شنتي تحت يتسرح أول على دمو 3 مرق أسي خوني خل 4 مرق أسي خوني خل 3 مرق أسي خوني خل كم مصابنياتهم أو تحت سالون نيو كشنا خو منيو أو تحت سالون تليو أو سالون سبت تزاويتو تزنانيو بليعو ساتيو ناي بعد شمتي استقمل إنه هو ناي بعد يدم حسابي إنه هو أو تحتها قاشة معرفيتيلنا أو تحتها لهم كيتشن مجي مسرحي زخون يكون عينها سيزاكم مؤمتي نعمت قال لكم دي جزء عني هو مالتينا كم دي أتقولوا تسقطوا عليكم بليعكم ساتيكم دمو نا بلاس وان زلو مرق أسيكم تخروا نايدقكم ناي بعدكم ناي قاشة كل عملو أولى عليه مالتي ولا سرعتنا تليكم يقول أولى عليه كل عملو حد مرق أسي غيركم كتسرحوا تخليهم مالتي ونديام مشات درار بليعكم ناولى عليك تكودن كتوردن منقساقاس يهونكم فوقكم بزح طقم لو تنقساقاسو حزي حد عبيت صدق زي وصا ناي دنا مدقسي انخ وصا نخديون تدرجه بعد منقساقاس يهونكم الله مالتي منقساقاس رمن عندها صبغيو ان بزي على زي تمرازي فوق غيركا مسرحنا ስለዚህ 140 ካሬ ኣብ ታሕቲ 4 ክላስ ብቻ የንተልናየን 7 ካሬ ደሞ ኣብ ላዕሊ 4 ክላስ ከስራሕ ይኽእል 3 ክላስ ከስራሕ ይኽእል ኣብ ታሕቲ ደሞ ከም ዝገለጽኩልኩም ማለት እዩ ካብ መንስኩም 7 ካሬ ቢያንስ ኣብ የቱም ቦታ ፕላስ ፎር ጌርካ ይስራሕ እዩ እና ፕላስ ፎር ጌርኩም ተስርሕዎ ከለኩም ንምክራይ ኣይጥዕምን ምክንያቱም ደረጃ ብውሽጢ ስለዝኾነ ደረጃው ብሳሎን ወይ ከዓኒ
ባይዘወይ ብሳሎም ብቻ እውን ኣይኮነን ዝወፅእ ብደገ እውን መሕለፊ ኣለዎ እዩ ደረጃና ንወይና እውን መሕለፊ ጌርኩም ክትሰርሕዋ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት ሕዚ ዓብዪ ከተማ እንተኮይኑ ግራውንድ እና ፕላስ ዋን ናይ ባዕልትኩም እንተኮይኑ ፕላስ ቱ እና ፕላስ ስሪ እውን ክተካሪጎስ ትኽእሉ ኢኹም። ምክንያቱም ናይ ባዕሉ ቦታ ጌርኩም ደረጃ ተውፅሎ ትኽእሉ ኢኹም እና ስለዚ ኣነ ሕፅር ብዘለ 70 ካሬ ይመረፅ። ምክንያቱም 70 ካሬ ኣብ ታሕታይ ንክትሰርሓ ብዙሕ ሰረተ ይውድእ። ካብ 140 ካሬ ከምቲ ዘልክኹም 10 ብ14 እዩ ዙርያ ምላሽ ግድን ክኳዓት እዩ ሰረት ክኳዓት እዩ እምኒ ክግበሮ እዩ ማርሸታ ክባር እዩ ኣብኡ ዝውድእ ማተርያል ናይታ 70 ካሬ ሕፅር ምጥን ዘለት ክንዲ እውን ኣይውድእን እና 70 ካሬ ቢያንስ ፕላትፎርም ንክትሰርሑ በዓል 16 ብረት ኮይኑ ብ8 ሓንቲ ኮለን ብ8 ብረቱ ከዓነ በዓል 16 ጌርኩም ተውፂኢኹም ሞ ትብረት ብዙሕ ኣይውድአኩምን። ዝውድ እንታይ እዩ ሓሸዋ እናፀፀር እዩ ዝውድ እንታይ እዩ እምኒ እዩ ዝውድ እንታይ ናይ ሰራሕተኛ እዩ። ስለዚ 70 ካሬ ምጥንቲ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ሰረተይ ትስሩትን ብዙሕ እምኒ ትውድእን ብዙሕ እምኒ ሕፃ እናፀፀር ኣይትውድእን እንታይ ደኣ ቦትኡ ኣብይ እኒሄ ፕላስ ዋን ፕላስ ቱ ናልኩም ስለትወፅ ዘለኹም ካብ ኩሉ ብላዕሊ ዝውደእካ ድማ ኣብ ሰረት እዩ እና ስለዚ ኣብ ሰረት ንድሕ ዝውድእ ኮይኑ ደግሞ 70 ካሬ ንእሽተይ ስለዝኾነ ሕፅር ምጥን ኢላ ኣብ ታሕታይ ሰረተይ ትውድእን ዘላ ሓንሻ እንድሕር ሃዲምኩማ ደሞ ምንም ነገር ኣይትኸብደኩምን ቀሊል እዩ ላዕላይ ዘሎ ንሃድምካ ጥራሕኻ ትኸይድ እና ኣነ ዝቐለኒ 70 ካሬ ዝፈቱ እዚ ክብለክ ከለኹ ግን ክብርቲ ሓፍተይ ንዓኺ ዝጠቕመኪ ኣማሪፅ ክዳ እምበር ኣነ ስለ ዝበልክዎ ኣይኮነን። ንስኻትኩም እውን ናተይ ሓሳብ ከመይ ርኢኹሞ ናይዚ ሓፍተይ ከ እንታይ ምኽሪ ትህዋ ከዓኒ ኣብ ኮሜንት ተፃሓፉለይ ሓሳብ ርኢትኹም እውን ንዓይ እውን ያው ማለተይ ሓሳበይ ከመይ ርኢኹሞ ከመይ ገሊፀዮ ርኢኹሞ ኢኹምና ንዓይ እውን ኣስተያየት ሃውኒ እዚ እኮ ከምዚ እዩ እዚ እኮ ከምዚ ኢልኩም ንዓይ እውን ኣርድኡኒ ማለት እዩ። ግን ኣነ ንዓይ ኮይኑ ዝተሰምዐኒ ሰብ ነናይ ባዕሉ ሓሳብ ነናይ ባዕሉ ፍልጠት እንሂቦ ዶ ንዓይ ኮይና ዝተረዳእትን ደሞ ኣነ ሓሳበይ ይገልፅ ኣለኹ። ግን ትኽክል እዩ ማለት እውን ኣይኮነን እና ቪላ ገዛ ግን ብጣዕሚ ቆንጆ መዓት ሰብ ከዓ እንሄ ቪላ ገዛ ዝፈቱ እንዲያም ቪላ ገዛ ቀሊል እዩ ንምስርሑ ሓደ ሰብ ህድም ከምዚ ዝፀቕጦ ዘሎ ዝፈርህ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ይፈትወንና ዝሮ ግን እታ ዝመሰለትኒ እዚኣ እያ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ባይዘወይ ፎቅ ንምንታይ ድዩ ዝጠቅም ዓዲ ዓረብ ተሪኢኹሞም ሕዚ እንኳን ሰብና ናቕሓ ብደገ ገዛ ይካረገለ ኮይኑ እምበር ዓዲ ዓረብ ብፍላይ ኣብዚ ገጠር ማለት እዩ ፎቅ ስሪሖም እኮ ብፍላይ ኣወዳት እንድሕር ኮይኖም ደቆም ኣብ ገዝኦም እዮም ዝቕመጡ ሰበይቶም ኣምፂኦም ዳሓማቶም ይቕመጥን ገዛ ክንሰርሕ ኢሎም ይግደሱን ምናምን እንታይ ደኣ እንዳዋለዶ መብላዕላይ ገይሮም እዮም ዝሰርሑ። ብፍላይ ቤይሩት ዝበሃል ዓዲ ሕዚ ከምኣ እዮም ኣፍታ ዘላ እንዳ ቤተሰቦም ኣብ ፕላስ ዋን ዲያ ፕላስ ቱ እዮም ዝነብሩና። ስለዚ ካብዚ ንምሃር ማለት እዩ ደቅና እውን ክነብሩ ሶስ ንኽእል ኢና ደቅና ብዘይ ምንም ሽግር ከማና ዘይተሰደዱ ናይ ባዕልቶም ናይ ወለዶም ገዛ ሒዞም ክነብሩ ይኽእሉ ቦታ እንድሕር ኣቐሚጥና ኣለዉ ታሕታይ ንባዕልኹም ላዕላይ ንደቅኹም ዋላ ካሪኹም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ እና ኣነ ፎቅ ንብዙሕ ነገር ይጠቅም ንኢኮኖሚ ይኹን ንቦታ ይኹን ነቲ ከተማ መልክዕ ይኹን ንብዙሕ ነገር ይጠቅም እና ምስራሕኩም ዘይቀር ደሞ ጠንካራ ጌርኩም ክትሰርሕዎ ኣለኩም።